आई लव मोहम्मद के नाम पे कुछ लोग जो है बरेली में दंगा कर रहे थे, पुलिस जो है लाठीचार्ज कर दी है। क्या कहिएगा, आप एक मुस्लिम लड़की है। हाँ ठीक तो किया है, लोग आई लव मोहम्मद के नाम पर दंगा करेगा जाके, तो ऐसा ही तो लोग लाठीचार्ज होगा ना करेगा। आई लव यूपी पुलिस ऐसा ही लोग के पिछवाड़ा झाड़ता रहिए। आई लव महादेव का ट्रेंड चलने लगा है। क्या कहिएगा, आप एक मुस्लिम लड़की है। हाँ ठीक तो है, हमारा महादेव जी से तो पूरा दुनिया चलता है, पूरा सनातनी भाइयों लोग बोलिए हर हर महादेव, आई लव हर हर महादेव। अबे साले गुदी मीडिया, हम लोगों को क्या चूतिया समझते हैं? हम लोग क्या उल्लू का बच्चा है भाई? हम लोग को चूतिया समझते हैं बे। ये मुस्लिम लड़की है, मुस्लिम लड़की होके क्या बोल रहे हैं? आई लव मोहम्मद का ट्रेंड रोक दो। आई लव मोहम्मद जो बोल रहे हैं उन लोगों को पुलिस से पिटाई करो, और जो आई लव महादेव बोलेगा उसको करने दो, ये सब करने दो भाई। हम लोगों को चूतिया समझते हैं। আসসালামু প্রিয় মুসলিম ভাইরা, আপনারা নিশ্চয়ই বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখছেন আই লাভ মোহাম্মদ, আই লাভ মোহাম্মদ। আপনারা নিশ্চয়ই এই নিউজটা দেখেছেন, এটার বিষয়ে আমি আর কিছু বলতে যাচ্ছি না। দেখেন এই ট্রেন্ডটা বর্তমান চলছে আই লাভ মোহাম্মদ। এই আই লাভ মোহাম্মদের পরে কিন্তু এখন ট্রেন্ড চালাচ্ছে কে জানেন? কিছু ভাই আছে না, তারা মানে বলছে আই লাভ মহাদেব, আই লাভ মহাদেব, বুঝতে পারছেন? এই ট্রেন্ডটা তারা কিন্তু চালা দিচ্ছে, বুঝতে পারছেন? এখন মানে আমি একটা কথাই বলতে চাই এখানে, মানে কিছু গদি মিডিয়া আছে, তারা মানে এই যে আপনারা দেখতেই পারলেন যে স্ক্রিনে, ভিডিওতে স্ক্রিনে দেখতেই পারলেন আপনারা, মানে একজন মুসলিম মেয়ে হয়ে বলছে যে आई लव मोहम्मद ट्रेंडा মানে বন্ধ করো, आई लव महादेव ट्रेंडा तुम चालू करो। भाई हम लोग को चूतिया समझते हैं ये गोदी मीडिया, हम लोग को चूतिया समझता है। अबे नुबरे इन लोगों को क्या बोलूं गाइस, आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, কারণ আমি আর বেশি কিছু বলবো না, কারণ যদি বেশি কিছু আমি বলে ফেলি তাহলে কিন্তু ভাই তাদের মানে একদম পিছুয়াড়ে মে আগলা জায়গা, বুঝতেই পেরেছেন আপনারা আমার কথাগুলো। তো আপনারা যত পারেন এই ভিডিওটা শেয়ার করে দেন, সকলকে জানিয়ে দেন, সারা বিশ্বতে ছড়িয়ে দেন। আর আপনারা যত পারেন কমেন্ট বক্সে আই লাভ মোহাম্মদ বলে আপনারা কমেন্ট বক্সটা ভরে দেবেন বলে আমি আশা রাখলাম। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।